Evo ga. Joj, ovdje će me razviti ovnovi. Baja! Čujte kako si. Baja! Ićemo mi na noćnu ispaš. Baja! Baja! Čuju, ali ne znaju gdje sam pa neće se javljati nepotrebno. Sad će ona čim prije mogne, ona će se meni javiti. To su pravila. Za to vrijeme idemo staviti još jednu. Treba se okrenuti zavrćanje. Skroz sam zavrnio. Evo odmah da ostaje. Ne, neće, nek bude ako treba ne odlagati ovaj papir. Ne javlja se. Idemo ponoviti. Jedan. Dva. The end. Opet ćemo. Znači 4,5 litre otišlo od iza ponoć. Pjesma novinara. Ja proklinjem svirku poganih rotacija i pisku crnih strahotnih makina, što apsurd naših dana ko mlinovi velju i ludu poju pjesan, krvavu i velju, pjesan groznih, neprovidivih tmina, ne znam nove riječi, ovaj način njegov jebat. Ahahaha, snaša. O, Snašu! Oš malo pomoći. Molim te, pronađi sa svojom ekipom gdje je smjestio se Milan Cezar ili Cezar Milan, ovaj šaptač psima u Zagrebu. U kojem hotelu? Ajoj, ako ikako može, evo, poslao sam poruku Zdravku Janjiću, generalu, svi specijalni, i ne može sve pitao ove security-je, možda je veli Bilić i onaj, a tamo nema veli nikoga. I rekao, kažem ja sebi, idem ja sad svoga specijalca pravoga. Jedino vesti, jedino vam meznicina, ali to vam neće niko reći informaciju kad nazovete. A jevite, ajde ti si Hercegovka, ti si sposobna, imaš svojih veza tamo, nekoga zvrcni, pa nek to obavi, pa mi javi. Doktore, nemam ja nikoga u hotelu, neće meni to niko reći, pogotovo kad je neka bitna osoba, da to neko kaže, nemam tu smješta. Onda se tek sumiri kad pitate. Aj, jevimo. Ima sad ovi novi što su ti Hercegovci izgradili, novi ovi hotela, tu imaju u Buzinu, isto jedan gdje ovi tu su nogometaši, tu nogometaši budu. Šta ti misliš, Westin ili ovaj Sheraton i to? Pa hajde malo pozovi ili daj mi broj, pošalji pa ću ja njih zvati. Ja bi vam poslala, ali ja nisam uopće u Osijeku. A smjerom sam tu majstor, radi nešto, ja niti imam sad, nemam ništa, čak ovdje nemam niti signala. Dobro, ajde izvukla se. A ja ću onda to pokušati ili ću nekoga angažirati, pa ćemo vidjeti. Dobro? Pratiš? A ne pratim ništa, kažem vam, nisam u Osijeku. Pa hoćeš biti? Hoću večeras ću raditi. Dokle si došla, pa velike se stvari događaju, jebova ti. Ma nisam doktora, jučer ništa. Neka, pa ti onda vidio ćeš ti to moći stigniti. Ovo je gore nego na Palmer College of Chiropractic, izostaneš jedan dan, možeš se jebat. Ne možeš stići. A?
Dobre, stići ćeš, ajde. Uzdravlje, sretno. Hvala. Evo ga, ne možemo, ne razumijem. To, pjesma mrtvom čovjeku, ajde vidim to, u spomen Zlatka Gala. Čudna stvar, točka, u tvojoj sivoj sobi gori svijeća, tebe nema. U sivom ruhu austrijskog oficira ti već si stao pred sud gospodnji. Da li stojiš lijevo ili stojiš desno? Upitnik, čudna stvar. U tvojoj sivoj sobi gori svijeća i sutina tebe, dragi, nema. Titra plam po prljavom plafonu, a jedan drugi putnik što u tvojoj sobi sada ugro putuje, taj pjeva neke tužne napjeve. Gle, cvatu jabuke, ja gledam modro ljetno nebo i kuću gledam žutu, kuću gledam mrtvu, a zrelo živi ova mrtva kuća u ćelijama crvenim mog mozga. Srpanje i cvatu ruže, moram centriranje. Evo ga. Sad mi se napunio. Srpanje i cvatu ružu, u sobama su zelene rolete popele, sve svjetlo, pa je polutmina. A one gospe stare u svili krinolina na zidu u okviru šute crnom ovalom. Ne znam šta je, no, ali nema veze. Sam ja to potpisao. Idemo mi dalje. Dakle, to je poezija. Jubilarno izdanje, knjige, lirike, pjesme. A šta je ovo? Gdje je ovo? To je tu. 25. Kako ću ja sada saznati gdje je on? Idem zvati Osijek recepciju, hotel Osijek, i pitati da li oni mogu preko svojih veza saznati gdje je ovaj u Zagrebu. Neki dan sam rezervirao hotel Osijek, evo ga. Dobar dan, mlada damo, doktor Ante Zagrabija. Imate li nekoga ko je tu stariji, ne znam kako momku ime, onaj što uspravno ide, onako ruski vojnik, tu stariji, ima jedno pitanje, treba mi pomoć. Možete reći ko je to? Ja stvarno ne znam s kim da vas spojim. Doktor Ante, a taj tamo ko je? Ne znam, neko ko na recepciji tu, ko je malo stariji, duži, kako? Ali ajde, pitaću vas. Da? Koliko ste vi to dugo? Koliko radi tu? 2 tjedna. 2 tjedna? Pa da. Dajte mi nekoga koji je više od 10-15 godina, ima onaj, ne znam kako ime. Ne, što se tiče recepcije, nemamo tu više nikog, ja sam sama u smjeni. Znači, šefovi su otišli doma i nema nikog do 10 sati. Dobro, lipo moje. Slušajte ovako. Trebam saznati u Zagrebu u kojem hotelu je odsjela jedna vrlo važna osoba, najveći čitač i šaptač psima, Cezar Milan. I onda sam mislio, bude to vi hoteli, ovo ono nazovete Intercontinental, odnosno West Inn ili Sheraton i pitate i tako. Da. Ja vam stvarno ne znam, a čisto sumnjam da bi nam neko dao tu informaciju, s obzirom o kome se radi. A čekajte, biste li vi, gdje su vas tako učili, biste li vi da je odsjeo kod vas tu i ja sad pitam je li tu odsjeo Milan Cezar, biste vi to rekli? U principu mi ne smijemo dati informaciju o našim gostima. Aj jebeni. Dobro. Lepe pozdravljeni. Bog. Dođenja. Čorak. Ja sam kad si išao dole po drva ugasio svjetlo. I sad ja vidim da tu se slabije to vidim.
Čorak, kako sada, mater mojere. Ima ova jedna mala što je radila u ovome, ali ona RG knjižica kontrolni broj 43, dijalektički anti-barbarus. Pojma nemam. Jebe ti majku, kako sada? 25. Kako sada, majku mu jebe? Dobro, znači za danas onda ništa od toga pljana. Balade Petrice Kerempuha. Mislim da sam to nešto čitao. Ano Domini, 1524. Carmen Antemurale Sisienze Alihark pod Sisečkim turnom. Hoće biti dobro. Pod Banskim Siskom kanon turski larma. Vonjha po kervi žveplena pesja sarma. Smudnik se smudi garme haberdari. Komorhanski zelenki za praha 5 funti. Markaja Banja Lučkega kerstiju na lunti, vrage serbus rekel sakoj muškoj punti. Patancija kubuza najveškega zidoderca na gradu je kak perca potarla sa dverca. A jadan ti Bog, treba riječnik strane riječi. Bliskinil je ognjanec, buzdoganjec vatroserca. Se su fane paviloni, kak me tuli vuguguli. Zapahale na badnjeri buzdoganjske pomoranče. Kaj kak banski djemant blišće povrh banske slavne lanče na sisečke kuli. Jel ovo bednjanski jabanti i Bog? Joj, kad su oni komandiri na bednjanski, on razgovara, ne razumiješ ništa ko da priča kineski i to mandarinski, a naglasak jebote, kao. Sve je to lijepo zanimljivo. Jesam ja vama zanimljiv? 13, a? Kasnim. A jebate. A neću neka, vi vidite malo. Sve je to kajropraktik. I hoću da me znate. Vidite vi da general se nije javio, jer nema se potrebe, sve sam mu rekao, potrudio se i vidite vi, zapovjednik, izlet u Rusiji, historijske teme, izlet u Rusiju, kako je to, 25. Čovjek sve piše. Pa imaju u tajnim službama nekoga, jebem ga, ja generale, mogao si preko njih nekako. Vidite, čuvaju tajnost svojih. A, ne, ovo je druga knjiga, Zastave. A je, Miroslava, samo druga farba. A da ima tu razni farba. Krleža, simfonije. Uh, 250914. Proveti 15 minuta dok se rekao keks u pička mate. Isključujemo tu, idemo na kompjuter, vidite šta je tamo.